berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir dong. Iya. Oke. Silakan berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Pembelajaran tentang perkenalan. Oke, siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Jessica? Iya, oke, good ya. Tentang Z-Porcelain. Z-Porcelain ya. Ini dia Z-Porcelain. Ya, Z-Porcelain itu adalah bagaimana kita memperkenalkan jati diri pribadi dan jati diri orang lain. Zum Beispiel, ich heiße Dana Lumbanturuan, ich bin Dana Lumbanturuan, mein Name ist Dana Lumbanturuan, ich komme aus Siborong-Borong, ich wohne in Bagan-Batu, ich bin Deutschlehrerin an der SMA Stadtlian 2 Bagan Sinembah, ich bin 39 Jahre alt. Ya, itu dia contoh dari memperkenalkan jati diri atau yang termasuk dia ke Z-Porcelain. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, apa yel-yel kita kemarin? Apa yel-yelnya? Silakan dibuat. Bahasa Jerman? Yes, yes, yes. Kenapa? Oke, good. Oke, bahasa Jerman itu benar-benar menyenangkan. Kenapa Frau bilang demikian? Karena pembelajaran bahasa Jerman itu termasuk menarik. Satu hal yang perlu kita ambil dari pembelajaran bahasa Jerman yaitu tentang teknologian atau teknologi, di mana orang Jerman adalah negara teknologi terbaik di dunia. Itu yang perlu kita adopsi. Dan bagaimana kita membuat suatu teknologi nantinya yang bisa membangun negara kita ini kembali dengan melalui teknologi. Oke, di sini kita akan memasuki materi kita yaitu Z-Porcelain. Siapa yang bisa memperkenalkan dirinya? Silakan Evan. Z-Porcelain. Ya. Ich heiße Evan Erlangga. Ich komme aus Bagan-Batu. Ich wohne in Paket A. Ich bin Schüler. Ich bin 16 Schüler dari A. Ya, oke, good ya, Evan. Yaitu tentang Z-Porcelain. Ich heiße Evan. Ich komme aus bla. Ich wohne bla bla. Ich bin bla bla. Section ya Evan. Karena dalam bahasa Jerman itu kita harus memperhatikan penulisan dan pengucapan. Oke, kalau mengucapkan Section yaitu Section seperti yang sudah Frau tuliskan, itu dia tentang alt atau usia. Oke, jadi itu tentang Z-Porcelain. Ich heiße Evan. Zum Beispiel, ich komme aus bla bla, ich wohne aus bla bla, ich bin 16 Jahre alt, ich bin Schüler. Kalau ikut dia contohnya SMA Negeri 2 Bagan Sinembah, kita menambahkan ich bin Schüler an der SMA Stadtlian 2 Bagan Sinembah. Oke, baik, bisa
kalian perhatikan melalui PowerPoint yang ada di depan tentang Zielvorstellung. Ada dia bentuk informal, ada juga bentuk formal. Yang termasuk di situ bentuk informal berarti kurang, kalau di dalam bahasa Indonesia dia termasuk baku dan non baku. Ya, berarti bisa saja memang kita gunakan itu, tapi dia identiknya bahasa sehari-hari. Nah, tidak bahasa umumnya atau formalnya. Contohnya Zielvorstellung informal, halo, halo alles, we get dir, we get dir. We get dir bisa kita gunakan, tetapi itu hanya berlaku kepada sesama teman. Kalau misalnya kamu menanyakan itu kepada Joyter bla bla, itu dia will are worten ya, atau jawabannya. Oke, jadi di sini formalnya Guten Morgen alle zusammen. Au, sprechen Sie. Ya, yes. Tadi udah saya ucapkan. Halo, Guten Morgen alle zusammen. Und Sie antworten ja. Guten Morgen Frau und danke gut. Oke, formal. Terus we get es Ihnen. Nicht we get dir. Aber then du und Ihnen di bawah Frau. Ya, ich habe nih. Kenapa? Karena tidak formal. Kita harus menggunakan formal. Oke, ya. Jadi seperti kalian tadi, cintailah, senangilah pelajaran bahasa Jerman. Satu hal yang perlu kamu ingat, dengan mempelajari bahasa Jerman bisa menambah lowongan pekerjaan. Ya kan? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kami alumni dari Unimed yang belajar bahasa Jerman mendapat posisi pekerjaan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya, jadi senangi, cintai. Oke, itu dia tadi seperti apa bentuknya formal dan informal. Ada 4 sapaan, yaitu Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, dan Guten Nacht. Oke, apa lagu kita kemarin? Guten Morgen, selamat pagi. Oke, 1, 2, 3, ya. Guten Morgen, selamat pagi. Guten Tag, selamat siang. Guten Abend, selamat sore. Guten Nacht, selamat malam. Guten Sini, Aufgabe. Oke, jadi Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht itu adalah sapaan dari pagi sampai malam. Nah, terus di situ ada diperintahkan jangan lupa belajar dan jangan lupa juga mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Itulah yang dimaksud dengan die Hausaufgabe. Oke, selanjutnya bisa kamu lihat di situ itu tadi wir antworten. Ya, wir antworten sehr gut. Nah, itu tadi ada jawaban atau bahasamu. Kalau ditanya dengan wie geht es Ihnen, kamu jawab danke gut, ya kan? Es geht, danke prima, es nicht so gut, ich bin krank. Oke, jadi itulah yang kita pakai atau yang kita gunakan dalam menjawab jikalau kamu ditanya wie geht es Ihnen. Atau kalau sesama Freund und Freundin, wie geht es dir, wie geht es dir, wie geht es Ihnen. We get dir. Ya, du verstehst? Ya. Oke. Weiter. Contoh atau cara kita memperkenalkan diri. Ya, ini udah masuk kita ke materinya yang lebih yang lebih jelas lagi. Ich heiße Dana. Ya, zum Beispiel Sie vorstellen auf den. Ya, sudah saya perkenalkan tadi. Ich heiße Dana. Ich bin Dana. Mein Name. Coba diperkenalkan dirinya, Jessica. Sie vorstellen, ich heiße Jessica, ich komme aus Bagan-Batu, ich wohne in Tekongan Maut, ich bin 16 Jahre alt, ich bin Schülerin. Iya, oke, good ya Jessica. Ich bin Jessica, bla 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 bla. Itu sudah cara yang tepat dalam memperkenalkan jati diri. Ya, itu sudah sangat tepat dalam memperkenalkan jati diri. Kenapa? Ich heiße. Ketiga hal yang seperti Prof katakan tadi bisa kalian katakan dalam memperkenalkan siapa nama kalian.
Ich bin bisa, mein Name bisa, ich heiße juga bisa. Oke, allein Person bitte vorstellen Sie du. Sie vorstellen. Ich heiße Nadine, ich komme aus Bagan-Batu, ich Ja. wohne in Paket E, ich bin Schülerin, ich bin 16 Jahre alt. Ya, oke, good. Ya, itu sudah sangat bagus juga dalam cara memperkenalkan dirinya. Ich heiße Nadine, ich bin Nadine, mein Name ist Nadine, und so weiter, bla bla. Oke, jadi untuk memperkenalkan diri kita perlu memahami pengucapan. Nah, kenapa tadi saya katakan perlu memahami pengucapan? Contohnya ich heiße, ya, ich heiße. Ya, ich heiße ini kalau dalam bahasa Jerman heiße itu adalah beste, ya. Tapi bisa diganti dia dengan s double. Cuman dengan s double kita tidak mempergunakan yang namanya jadi ich heiße. Bukan. Tetap juga vokal dari Bestjet ini atau vokabulernya kita gunakan menjadi ich heiße. Ya, ich heiße. Karena di dalam bahasa Jerman bisa dikatakan hampir ada 4 huruf yang tambah. Kenapa saya katakan umlaut, u umlaut, o umlaut, dan Bestjet bisa dikatakan jadi 30. Understand? Ya. Saya pahami. Oke, berikutnya bisa kamu lihat juga di situ. Dalam bahasa Jerman, kata kerja berubah berdasarkan kata ganti orang. Maksudnya di sini kata ganti orang itu kata kerja tadi dengan kata ganti orang. Contohnya ich heiße, ya, ich heiße. Ich heiße ini, ya, itu dia masuk ke i. Tapi nanti akan kita bahas. Ini berasal dari heiß. Itu dia maksudnya. Sedikit aja ya. Mungkin ada juga nanti di antara kalian yang akan menanyakan kenapa jadi heiß, bisa dipahami dan bisa dilihat dulu. Oke, begitu juga dengan ich bin. Kalau kita lihat dari Frage word yang tadi, bin, ya, mungkin nggak bisa kamu definisikan. Tetapi ich bin berlaku kita gunakan dalam pengucapan siapa kita atau jati diri kita. Oke. Selanjutnya, hello, we get still. Ya, we get still. Bisa kamu lihat di situ. Ich möchte vorstellen. Ich heiße Anne Soder. Ich bin Anne Soder. Mein Name ist Anne Soder. Mein Rufname ist Anne. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Hamburg. Ich bin 14 Jahre alt. Mein Hobby ist singen. Oke, di situ ada ich möchte vorstellen. Ya, ich möchte vorstellen. Ich heiße Anne Soder. Bitte lesen Sie, Windy. Lesen Sie. Baca. Bitte lesen Sie. Ich möchte vorstellen. Ya. Ich heiße Anne Soder. Ich bin Anne Soder. Mein Name ist Anne Soder. Mein Name ist Anne. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Hamburg. Ich bin 14 Jahre alt. Mein Hobby ist singen. Ya, oke, good ya. Sehr good, Windy. Oke, und so weiter, Indah. Itu Indah. Hallo, wie geht dir? Ich möchte vorstellen. Ich heiße Anne Soder. Ich bin Anne Soder. Mein Name ist Anne Soder. Mein Rufname ist Anne. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Hamburg. Ich bin 14 Jahre alt. Mein Hobby ist singen. Ya, oke, good. Itu dia ich möchte vorstellen. Masih di vorstellen ya. Aber den
oder Jessica. Ja, alle zusammen now. Rupnen. Ja, zum Beispiel du. Wie heißt du? Rupnen. Ja. Umi Latifah. Sie ist heißt Umi Latifah. Rupnen ist Umi. Und so weiter, bla bla. Zum Beispiel für mich. Ich heiße Darna Uli. My group name is Dharma. Also zusammen now. Group name is Anno. Du verstehst? Ja, okay, gut. Und so weiter, bla bla. Sie verstehen, bitte singen Sie. Ja, zum Beispiel, ich komme aus Bonn. Ja, bitte. Ja, bitte. Bitte hören Sie, ich komme aus Bonn. Ich komme aus Bonn. Was ist das? Das Lied, ich komme aus Bonn. Zum Beispiel, ich komme aus Bonn. Bonn liegt in am Rhein. Ja, bitte. Zum Beispiel, ich komme aus Bonn. Bonn liegt in am Rhein. Mein Name heißt Paul. Mein Name heißt Paul. Ja, ada di situ. Ya, ich komme aus Bonn. Ya, di situ dikatakan ich komme aus Bonn. Ja, ich komme aus Bonn. Ich komme aus Bonn, alle zusammen auch. Ich komme aus Indonesia. Ich komme aus Jakarta. Ich komme aus Medan. Ja, und Sie, woher kommen Sie? Und Sie, woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Medan. Zum Beispiel. Woher kommen Sie? Ich komme aus Paket E. Alle zusammen auf. Ja, alle zusammen auf bitte. Und so weiter. Das Lied ich komme aus Bonn. Ja, du verstehst? Ja. Apa tadi ya kita? Bahasa Jerman? Menyenangkan. Ya, oke, itu dia tadi dengan yel kita yang mengatakan bahasa Jerman sangat menyenangkan atau menyenangkan. Oke, halo, ich heiße Paul Bauer. Ja, ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Großbritannien. Ich spreche Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Fahrradfahren. Ich mag Hunde und Katzen. Spinnen und Schlangen mag ich nicht. Mein Vater heißt Henry Bauer und meine Mutter heißt Diana Bauer. Ich habe einen Bruder, er heißt Peter. Meine Schwester heißt Helen. Okay? Zum Beispiel, bitte lesen Sie alle zusammen bersama-sama. Ja? Okay. Wohne in Paket C. Ich bin Schülerin. Ich bin 16 Jahre alt. Okay, gut salah. Okay? Ein Person. Bitte schreiben Sie cinta. Bitte schreiben Sie cinta. Bitte schreiben Sie cinta. Das heißt, komm. Apa? Das ist Ajijul. Das ist Ajijul. Zum Beispiel Ajijul. Kommt aus Bagan-Batu. Wohnt in Bagan-Batu. Und ist 15 Jahre alt. ist Schüler. Ya, und so weiter perempuan atau sie. Das ist cinta. Sie ist cinta. Sie kommt aus Paket B. Sie wohnt in Paket B. Sie ist Schülerin. Sie ist 15, 16 Jahre alt. Oke, bisa ya? Oke, saya rasa sudah hampir bisa dimengerti. Ini ada coba dulu dikerjakan diskusinya ya. Dikerjakan diskusinya.
tentang didiskusikan dulu tentang jati diri orang lain. Dua aja ya, ini yang barisan ini 2 kelompok, barisan ini juga 2 kelompok. Oke, nanti ketua kelasnya silahkan di ketua kelompok ya, ketua kelas langsung dikung, ketua kelompok silahkan dikerjakan. Kerjakan. Gitu. Yang kurang paham bisa ditanyakan kira-kira ya. Bisa ditanyakan kira-kira kekurang pahamannya. Paham ya? Sebelah sini paham? Sebelah sini juga paham? Oke, silakan dihafalkan ya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah siap bisa dikumpulkan ya sama ketua kelompoknya. Silakan diskusi. Paham sebelah sini ya? Kumpulkan ketua kelasnya. Berdiri ketua kelasnya. Ketua kelompoknya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, dari apa yang sudah kalian kerjakan tentang Zipostelen dan Andereperstone atau Andereperstelen, ini yang saya lihat sudah hampir bagus ya dan sudah bisa dipahami. Jadi saya harapkan pembelajaran ini tentang Zipostelen dan Andereperstelen ini benar-benar dipahami. Karena ini masih dasar atau awal kita dalam mempelajari pembelajaran bahasa Jerman adalah lemah. Oke, jadi sebelum dia digunakan ke word atau ke kalimat, baik kalimat tanya maupun kalimat biasa, dia harus terlebih dahulu mengalami yang namanya konjugation atau konjugasi kata kerja. Ya, oke, yang pertama konjugasi kata kerjanya adalah ih. Dia mendapat penambahan e. Kalau kata kerjanya heißen, heißen ini tadi dia tidak bisa langsung masuk ke person i. Kenapa? Karena dia jenis kata kerja lemah. Terus dia mengalami kehilangan huruf, masuklah heiß, tinggal kata kerja heiß. Kata kerja heiß tadi kurang berfungsi, masuk ke person i. Dengan rumus yang sudah ditambahkan, heiß ditambah atau ditambah heiß sama dengan heißen. Ibarat matematika ya, ada rumusnya. Begitu juga dalam bahasa Jerman ini, rumus yang dipakai adalah pengubahan sebenarnya. Pengubahan kata kerja itu, atau kita jadikanlah itu rumus biar bisa kalian ingat. Ih ditambah huruf e, tadi dia sudah mengalami kehilangan huruf, tinggal heiß ditambah e menjadi heiße. Jadi berfungsilah dia ke dalam kalimat ich heiße. Ya kan? Ich heiße. Terus yang kedua, du, ya. Du berarti tinggal heiß, tambah et menjadi dia heiß. Ya, AKT. Makanya ditanyakan kepadamu, wie heißt du? Kamu menjawabnya, ich bin bla 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 bla. Ya, ich heiße bla bla. Oke, masuk dia ke person. Di dalam bahasa Jerman kemarin ada beberapa person seperti yang saya katakan, ada du, rs, sie, ada with, ada ir, ada sie maskulin, ada sie feminim. Oke, yang berikutnya adalah rs dan sie. Oke, sie sama juga dengan du, heiß ditambah t sama dengan heiß. Ya, bisa dicatat ya biar bisa diingat. Oke, terus wir dia tambah heiß tambah en yaitu menjadi heißen. Heißen itu dia. Terus yang berikutnya ir hampir sama juga dengan du dan ya, ir heiß ditambah t menjadi heiß. Ya, heiß. Berikut juga dengan sie maskulin dan sie feminim yaitu heiß ditambah en menjadi heißen.
Nah, bisa dipahami ya? Oke, begitu juga lah untuk kata kerja seperti yang ditanyakan temanmu tadi, komen dan sprache. Nah, jadi nanti ich komme, du kommst, er es sie kommt, ya. Terus wir kommen, sie kommen, ihr kommt. Begitu juga dengan sprache, ich sprache, du sprichst, dan lain sebagainya. Nanti pembahasan kita ke minggu yang akan datang atau selanjutnya akan lebih kita pelajari dengan yang namanya konjugasi kata kerja atau kata kerja yang mengalami pengkonjugasian. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan dari situ? Oke, sebelum itu ini saya bagikan LKPD ya. LKPD-nya ini saya bagikan, kamu jawab di secari kertas ya. Oke, ini kertasnya, pertanyaannya ini kau bagikan, terus jawabannya di sini ya. Silakan diambil. Ini dia soalnya, baru jawabnya di secari kertas itu. Silakan. Silakan dikerjakan. Dan berdapat semua? Ya, dijawab. Soalnya ini ya. Oke. Dan udah dapat semua? Nah, ini juga LKPD-nya. Ditulis namanya ya. Ini soalnya bin kommen aus ich komme aus ich wohne in. Oke. Ich bin bla bla Jahre alt. Ich bin 39 Jahre alt. Alle zusammen. Du. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 16. Iya, ich bin 16 Jahre alt. Cuma ich bin Lehrerin. Ich bin Lehrerin an der SMA Stadion 2 bagian Sineba. Und du? ist Schüler an der SMA Stadion 2 bagian Sineba. Du verstehst? Ja. Okay, und so weiter. Hallo, wie geht's dir? Ja, Kommunikation. Ich möchte vorstellen. Ich heiße Anne Schoder. Ich bin Anne Schoder. Mein Name ist Anne Schoder. Mein Rufname ist Anne. Rufname. Zum Beispiel Jessica. Rufname ist Jessica. Rufname ist Jessie. Rufname Darnauli. Rufname Dharma. Ja, wie heiße? Okay. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Hamburg. Ich bin 14 Jahre alt und mein Hobby ist singen. Mein Hobby tanzen. Dengan andere person juga, itu tadi andere person. Andere person, kalau laki-laki bisa kita tunjuk. Das ist Epan. Zum Beispiel. Ist Epan. Kommt aus Bagan Batu. Wohnt in Bagan Batu. Ist Schüler an der SMA Stadion 2 Bagan Sinebak. Ya kan? Ist 15 Jahre alt. Derman, laki-laki. Kalau untuk perempuan, das ist Jessica. Sie ist Jessica. Sie kommt aus Bagan Batu. Sie wohnt in Paket E. Zum Beispiel ya. Paket E. Sie ist Schülerin an der SMA Stadion 2 Bagan Sinebak. Sie ist 15 Jahre alt. Du verstehst? Ya, paham ya. Itulah masih bagian atau awal pembelajaran kita dalam bahasa Jerman yang mungkin nantinya akan lebih tambah lagi dan lebih kamu pahami dalam pembelajaran bahasa Jerman selanjutnya. Jadi ini masih dasar, tolong dipahami, tolong diketahui supaya menjadi bagian pembelajaran bahasa Jerman yang sangat menarik. Lihat. Oke, silakan untuk Windy bisa membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini.